ama gbaje yiku zewi ya zewi wona tanaye mabe gabi ubokun amula fu abodasa masa shekwe ya msa wala je galai na ba yawo obo kode aje na shekwe goda abo baba che igwa ba gari kaya ba pichi ba ji amula fu aba ba gai ajeji na madai iya mula fu na chi shekwe goma gode madaboda logwe iya bibi azaba to sanu azayin ba to kwenpon tene mama abogai utuko ngwa bana tai dilo ho wo me ubokun amula fu abodasa naye mama dabo yi to kwen yi to saniun madage abo lo baba wuho ngazewe wote jinini ho ba kin ko wote jin kwonu ho ba laun musin na Amos pejogun ata okugun ata kwa na azawọn ba ni ba zanzan wuna to ba ya daina jema obokun si ife bo yi fi waje bi ni ko fi waje bi ko yi fi apanje abota le fi dolo fi ta ni ife dabota na je ife gbo kwa le don ko ma wunu agbaji bedai baganga abudoko si we na gbon te iwe se mo ma da abonu n baba ma yin jidni lo hey to lo na ba abudoko si we na gbe mo bo bi o wa bi ko inu be da to ko le se do ma sun saye o yo wa bi ni wa ho te be da le se don fi da mi fi aji cha o na je haje fi ji kakaya hajaji fitami sha daboda kwala don sheze daboda ze agago woda te yon wawa iduko sade ajuwonu to ko pawonu ngaje shebe bo pamula ozan ti ayin je zan se ko ebe dai ku ganza won patani ba zanzan se ba ya danaje se ba iyeye se ba ku yaje se ba ibugba igaje to haja ma jiji adabe yukoi hembo dawon gete obe yin mbe ye ya hina mula fua nse kwa bange iboku shaje me ya kwa baje lai na ba yin ba yin lai ko de na ba yin lai kwa meji owola jitubo wa mutayo hazo shi lai to wayo hazo shi lai to wayo to shi pe chewe obo kunsin inu obo bayi an ba ni fe waje ni ko fe waje bi ko yi to ho po geji ayo won la wagun obo la wagun se ko bo da ngai ge lying tongue is for a moment what ga akata what akata che itara ko akata che gbe ngo ba wasun sa fe ninu na Yohana pe ye ni mo se ni che ani ko wi ge za wa chakata ngo yin se tam binu nga shi ko ni gana shi tan ba shi katai to musin nga lanu no woni shi akatai dada to haje akata ko de ozota da gejian mo ba ji fi waje bi ko yi shi wo gan ge wo lo bwa ama ba bwa din ha o ga azun wo nsleja wa gan ga wa lo sonu ha o ga azun wo jeje to yipe cheye jipechewe demi gana wo gwa hokobe na liri shi wo gbogbe fito popo geje naje basun onunu atapo geje lowo wo tani lo wo wo boko na wo mu aiza ni wo chakata ko wuni gowo yinza nwota po bugbayon demi wo tayi wa wo boko na wo mu wa wo bonu npoto lo to hoje asonu to poko bugbe pasunsun alain ko ita poko bugbe poporo pasunsun fe yi fe panje bogbon se bi bo saje e bi bra hobi akata che obotai nko ba yin o ta shi zan ko de kwa wo go ze we za giji adanton okon ge asa hagnaza
nga lo fi aji ha zaman kode eme ha lo fi jem dada fi akumi ape kode emba lo re iweji ozawo jin omiweji akutu koda ma lo he pasa ba hayo wa japita jan wa gan o ta ye wo po dada yon to ni woni la wa gun owo yi ko yi woni la wa gun owo o te yin ko nu ifi ba sa jon demi gana ata pe mi na jon ama oza nwo be oza wo wa ho bo hiyan ngechi ai wa yin ngechi a sakani wo shoko yi to wo shishin go je oza ko yi wo shishin go je ho ya ko ho dada ko ho ma do ko ho ma fui ko ho dogun ai dawo na bai wa wu ama za wo ta yi ngechi anu ba sun wo gwa ho yi wo je ho no ho shapo wo ho fa wo ji wo zan so ko shin so ba mi wa won je he wo gbin ko na ho ko de wo ji wo gwa ni kowe na bai wo za de login on wa ye wa wo yin ha za ko yi wo za login wo wa la ko bla yin wa la bo wa ba so wa ma za ko su bu wo ida ye ho pa sa pon wo da ye asoko ya za pon to bi nkwe nna bo ko wa ho he mbeje ho bugba lolo ko lo wo to lo tu mu haye e yule asa ko ya ba ha wo gan haye wo ji na wa le ya talai ale pasta ba haye wo ji wo lo to oni woni o ji za manan ama pe za ji wo gan o ta lo sa yo a fa mi le ya he ibo lo tnanu iye lo da fa omo bo da ho to ma sa ba da ho ye mo gechi anu ngbe ba yin ta lo je ma sa ko yin mo ngbe ba yin ta lo je mu paso mo ngbe ba yin ta la ko ho pe mo to asa lo na mula na waje osa ta ye o ge wa lo ku asa ko pe to za yi woni yin pe chewe de mi wo bo ba zo he je to shan wo han kulu gbo wala wa pin lo gwa yi wala za do wa ko wa shi yin lo za de nu wo te che pon ha pon wo ye ko wa hod na pan obo wo ye ho wa ko gwa na ye she mo ma gwa be tu ko nga hu ata nsun be je be aso ma je aboda aza pia ogo ha yin han kulu ba asa fi be ji ho gwa je ni alu ha je ba sa alu ye ba mat nu ba nfokun e ha ji peche ba ha je za gilonu wo chakata wo ta da ho gechiam wo ta da ho gechiam kuma me za ji to boda ma je dolo sayem sho da boda wa wa ji tu on bi ko ni wa ji tu be wo te che malo hap ho boda na ja de ho ni he ta mi ha sun obo on pa sun te ji peche o za ji tu bo abawo baba nu abawo baba fi de papa fi sajon abudo ko so ko na gbonu teacher se ko ba ma yin eya bibi fi lo bokun ko eya je fi lo bokun fi to sanu to mi yan do ale fi tuko o sa to be won bokun yen ko yi ba lo abayi amulapa ya lo amulapa ya le yin wa se amulapa wa be dan na amulapa yale ijaje na mulapa se fi lo bokun yen o sa yi do ba so mi je agun ko tu bokun ko sa yi do na lo bokun wo ba lain ko agun ko tu bokun na ba se fi lo bokun yen yale aye jibo yayan agmada se ko ba bo ni se ko ba bo ren ko o sa to be won onu manai n se ko ya siri aga ho wa bo da bo da he ni ko manai ho zan ko ba joko we aba pasha mula na ye siemi matifia na barka na shekwe dada na shekwe inugun na shekwe zafu sai si fe bo we mi jesu so kan hun imo na ye siemi amen.